Mapay kakulog guys. Update ko lang sa inyo. Ari ipakanto kami laod para managat. Ari o tam kausa di ori. Ari o lawagan. Ari tinari kami nag-sharing pa, nag babaka sakali. Hanap buhay. Yun man lang yung pag panagat. Baka sakali kumbaga makanakop. Ay panagat, sorry kasiguruhan, danay mayada, danay waray. Ari mahangin-hangin di amon lugar. Kali kami alaud. Oh guys. Yado napaka may hangin at saka may alon. Balod-balod gitu ay. Tamon motherboard. Kokor na kami nga to tamon pananagatan. Diri kami maharayo. Nila kami tamon sharing pa area. Kami tatakon update tayo guys. Sharing pa. Manlet ato nini pagpakabuhi makapalitin mga kinanglanon, makapalit bugas, kape. Amulan gyapon it baga panlat aton pagpakabuhi. Maka balon-balon it sharing pa estudyante akon anak. Okay guys, paki-share na lang itong video. Salamat.